भक्त कवि नरसिंह मेहता की आज जन्म जयंती मनाई जा रही है। तो वडोदरा महानगर पालिका की ओर से हर साल की परंपरा के मुताबिक इस साल भी भक्त कवि नरसिंह मेहता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था। दरअसल भक्त कवि नरसिंह मेहता जो है उनकी ओर से गुजराती साहित्य को वैष्णवजन जैसे अमर पद और प्रभातिया की भेंट दी गई है, जो कि आज भी मानवता और संभावना का संदेश देते हैं। तब वडोदरा में भक्त कवि नरसिंह मेहता की जो प्रतिमा मौजूद है वहां पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम आज वडोदरा महानगर पालिका की ओर से आयोजित करवाया गया था। तब वडोदरा महानगर पालिका की परंपरा के मुताबिक बैंड बाजे के साथ जो है अग्रणियों ने मौजूद रहकर नरसिंह मेहता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और आज के दिन उन्हें भावांजलि दी। खास કરીને આપણા જે ગુજરાતી સાહિત્યના આદ્ય કવિઓ છે જેમાં નરસિંહ મહેતાનું પ્રમુખ નામ છે, જે આપણા આદ્ય કવિ તરીકે જાણીતા છે, મીરાબાઈ અને નરસિંહ મહેતા। આજે નરસિંહ મહેતાની જે જન્મ જયંતિ છે એ મુજબનો પુષ્પાંજલિનો કાર્યક્રમ જે દર વર્ષની જેમ કોર્પોરેશન તરફથી રાખવામાં આવ્યો છે। અહીંના જે એમના નાગર લોકોનું જે ટ્રસ્ટ છે એમના તરફથી પણ કોર્પોરેશન ખૂબ સારો સાથ સહકાર મળ્યો છે। સાહિત્યમાં ખૂબ સારું યોગદાન આપનાર નરસિંહ મહેતાને આ પ્રસંગે કોર્પોરેશન તરફથી આપણે એમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરીએ છીએ। એમની જન્મજયંતિ નિમિત્તે આપણે એમને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીએ છીએ અને નગરજનોને પણ સાહિત્ય માટે, ગુજરાતી સાહિત્ય માટે વધુમાં વધુ વેગ મળે એ માટે પણ આપણે એમને શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।